हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास। पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास यूनिट आईवी पिला माने यूनिट आईवी लॉन्ग क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न पिला माने सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। या पूर्वर पिला माने मु गोटे वीडियो अपलोड करी जहाँकि हिस्ट्री पिला माने हिस्ट्री समस्त लॉन्ग क्वेश्चन गोटे थिला। जो माने भी ताहा देखी नाहंती यही हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जानतु पिला माने चैनल को जाए हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जानतु एवं सेठारे समस्त वीडियो देखि पारिबे। हिस्ट्री समस्त वीडियो पिला माने देखि पारिबे। आज आमे ताहा भितरु यूनिट आईवी ऑलरेडी पिला माने यूनिट 2 रो मु देई सारिची, यूनिट 3 रो मध्ये पिला माने मु देई सारिती। जो माने देखि नाहंती हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जानतु एवं पिला माने ताहा देखि नियंतु। यूनिट 2 एवं यूनिट 3 यूनिट 4 रु पिला माने मु मध्ये गोटे देइथिली। एहा पिला माने 2 नंबर सिलेक्शन प्रश्न। आज आम डिस्कसन करवा यूनिट आईवी रु पिला माने सिलेक्शन प्रश्न 8 मार्क विशिष्ट। ताले देखो प्रश्नटी रही ता पूर्व पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुछंती गोटे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दियंतु, जहाँ माध्यम रे मु जेतेबेले मध्ये एमिति वीडियो अपलोड करिवि ताहा तुरंत आपण मानक पाखरे जे पिला माने पहुंची जिवो। तो पिला माने आज प्रश्न होउची देखो 1817 मसीहा खोर्धा विद्रोहर कारण एवं फलाफल आलोचना कर। तो पिला माने एही प्रश्न गुड़ाक मु सिलेक्शन प्रश्न देइथिली 10टी प्रश्न देइथिली, ताहा मध्यरु पिला माने एहा गोटे अन्यतम। तो 1817 मसीहा पिला माने खोर्धा विद्रोहर कारण एवं फलाफल आलोचना कर एपरि भावने मध्य पिला माने प्रश्न आसी पारे। किंबा पिला माने 1817 मसीहा पाइक विद्रोहर कारण एवं फलाफल आलोचना कर एपरि मध्य पिला माने प्रश्न आसी पारे। तापर नेक्स्ट देखो बक्सी जगबंधु खोर्धा विद्रोह विषय लेख पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे। एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर पिला माने गोटे ही रहइबो, जाकि आमे निम्न रे आलोचना करिबा। तो पिला माने एही प्रश्नटी हम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं 1857 मसीहा पिला माने महान विद्रोह जहार आंसर मु ऑलरेडी दे सारिछि। यही विद्रोह मध्य पिला माने हम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो देखो 1817 मसीहा पिला माने एही प्रश्नटी एबे आमे आलोचना करिबा। तो यार पिला माने आंसर कीटा देखंतु पिला माने एपरि भावरे आंसर लिखिबे, जहा कि पिला माने 8 रु 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न 8 रु 8 मार्क पाई परिबे। तो एमिति उत्तर देकी ना पिला माने खोर्धा विद्रोह 1817 लिखि देबे। तापर लिखिबे जे तो प्रथमे पिला माने आमे इंट्रोडक्शन टी लिखिबा। तापर इंट्रोडक्शन रे पिला माने केतेटी मार्क ना गोटे मार्क मिली थाए। इंट्रोडक्शन रे गोटे मार्क मिली थाए एवं कंक्लूजन शेष कथा जेउटा ताहार मध्ये पिला माने गोटे मार्क मिली थाए एवं मिडिल रे पिला माने जो मझी रे अछि ताहा 6 मार्क मिली थाए। तो आमे प्रथमे लिखिबा तार इंट्रोडक्शन टी। तो देखो खोर्धा विद्रोह पिला माने इंट्रोडक्शन खोर्धा विद्रोह को पिला माने पाइक विद्रोह मध्ये कहा जाई थाए। तो 1803 रे इंग्रेज मानक द्वारा उपकूलवर्ती ओडिशा अधिकार को ओडियावासी माने प्रतिरोध करि नथिले। एहार एकमात्र कारण थिला मरहट्टा शासन कबलरू रक्षा पाइबा। तो पिला माने 1803 मसीह बा ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज मानक द्वारा उपकूलवर्ती ओडिशा पिला माने इंग्रेज मानक द्वारा उपकूलवर्ती ओडिशा अधिकार करिथिले, किंतु पिला माने ओडियावासी माने ताहाकू प्रतिरोध करि नथिले। जेतेबेले पिला माने इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार करिथिले सेतेबेले ओडियावासी माने पिला माने ताहाकू प्रतिरोध करि नथिले। यार एकमात्र कारण थिला पिला माने मरहट्टा शासन कबलरू रक्षा पाइबा। मराठा पिला माने मरहट्टा शासन कबलरू रक्षा पाइबा तांकर एकमात्र कारण थिला। तापरे देखो सेमानंको आशा और आकांक्षा भूलुंठित हो गला जेतेबेले ब्रिटिश साम्राज्यवाद अर्थनैतिक शोषणता को ऑक्टोपस करी कबलित करिथिला। जेतेबेले खोर्धार राजा द्वितीय मुकुंद देवंकर मंत्री जयी राजगुरु को इंग्रेज माने फांसी देइथिले एवं खोर्धार शासन को 1805 रे नियंत्रण करिथिले और खोर्धार पाइक मानक पुंजीभूत असंतोषर परिप्रकाश घटिथिला। तो पिला माने जेतेबेले इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार करथिले सेतेबेले पिला माने ओडिशार लोक माने ताको अटकाई नथिले एवं ताहार कारण थिला पिला माने मरहट्टा शासन रो पिला माने से माने रक्षा पाइबा। तापरे हेउतिला सेमानंको आशा और आकांक्षा भूलुंठित हो गला जेतेबेले पिला माने ब्रिटिश साम्राज्यवाद ब्रिटिश माने ओडिशार अर्थनैतिक शोषण को ऑक्टोपस पर पिला माने कबलित करि नैथिले। ब्रिटिश माने पिला माने ओडिशार अर्थनैतिक को कबलित करि नैथिले एवं जेतेबेले खोर्धार राजा द्वितीय मुकुंद देवंकर पिला माने
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କିଏ ମନେ ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶାସନକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା 1805ରେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 1817ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଇକମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ନାଁଟି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କରେ ଆସିଥାଏ। କେତେ ନା 2 ମାର୍କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ। ତ ମନେ ରଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ରୋହଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ନାମ ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା। ତାପରେ ଆମେ ମଝିରେ ଲେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅନେକ କାରଣ ରହିଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ମେଜର ପ୍ଲେଚର ଏହାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା କାରଣ ସେ ସମସ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମମାନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ପିଲାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ମେଜର ପ୍ଲେଚର କିଏ ନା ମେଜର ପ୍ଲେଚର ଏହାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗାଦିରୁ ବାହାର କରି ବା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ପିଲାମାନେ ମେଜର ପ୍ଲେଚର ନାଁଟି ମନେ ରଖ ମେଜର ପ୍ଲେଚର ଏହାର ଶାସନଭାର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନିମ୍ନରେ ଦେଖ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମମାନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବ୍ରିଟିଶର ନିୟମମାନ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶାସନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ 2 କିମ୍ବା 3 ମାର୍କରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ। ତ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିମାନ ନିଲାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଖଜଣା ନ ଦେଇ ବା କର ପିଲାମାନେ କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପଇସା ତାହା ନ ଦେଇପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିମାନ ନିଲାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ନିଲାମ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ କର ଛାଡ଼ ନ କରୁଥିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କର ଛଡ଼ା କରୁନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜମିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜମିଦାରମାନେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ ଇଚ୍ଛା କର ଆଦାୟ କରିବା ଫଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି। ତ ଦେଖ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ କଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରୂପା ପିଲାମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ କଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 1804ରେ ରୂପା ସିକ୍କା ପ୍ରଚଳନ କଲେ।
तो पिलामाने मरहट्टा शासन समय जितेबले पिलामाने छत्रपति शिवाजी जो शासन थिला ताहाकू मरहट्टा शासन कह जाए। मरहट्टा शासन समय कौड़ी ओडिशा रे कौन ना कौड़ी कौड़ी ओडिशा रे मुद्रा रूपे व्यवहार करा जाउथिला एवं याकू इंग्रेज माने एही मुद्रा को पिलामाने बा एही कौड़ी को 1804 ख्रीष्टाब्द रे बा मसीहा रे रूपा रूपा शिकार प्रचलन करथिले। रूपार पिलामाने शिकार प्रचलन कले। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ମେଘ ବଜ୍ରପାତ ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କଉଡ଼ି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ରୂପାର ଶିକା ରଖି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମେଘ ବଜ୍ରପାତ ପରି ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାର କାଲୁକଦାର ଏବଂ କୃଷକ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଏହି ନୂଆ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅମଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାର ବା ତାଲୁକଦାର ବା କୃଷକ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହି ନୂଆ ଟଙ୍କାର ଏହି ପିଲାମାନେ ରୂପାର ଶିକାର ପ୍ରଚଳନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅମଲାମାନେ ବା ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅମଲା ମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କର୍ମଚାରୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ତ ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନୂତନ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ଆଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମେଜର ପ୍ଲେଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ତ ଦେଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପିଲାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବକ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପିଲାମାନେ ନାଁଟି ମନେ ରଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ। ପିଲାମାନେ ବକ୍ସି ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ରୋହଙ୍ଗ, ଲେମ୍ବାଇ, ସରାଇ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏହି 4ଟି ପ୍ରଗଣାର ପିଲାମାନେ ମାଲିକ କିଏ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ କି ପିଲାମାନେ ବକ୍ସିବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି 4ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାର ମାଲିକଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସିବାଦ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯିଏକି ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଦେଖ ମେଜର ପ୍ଲେଚର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରୋହଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ରୋରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବକ୍ସିଙ୍କ 4ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ଏହା ବକ୍ସିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର ପିଲାମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ତ ଦେଖ ମେଜର ପ୍ଲେଚର ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ମେଜର ପ୍ଲେଚର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରୋରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ମେଜର ପ୍ଲେଚର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କାହାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 4ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ବକ୍ସିଙ୍କର 4ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। କାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ବକ୍ସିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ କରିଦେଲା। ଏହି 4ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ବିକ୍ରି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ କରିଦେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଶିକାର ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିକାର ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଇକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ନାମରେ ପିଲାମାନେ ସୁପରିଚିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ ଦେଖ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅନେକ ଫଳାଫଳ ରହିଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ
तो प्रथमे देख फलाफल ना कमिटी गठन यार एकमात्र पिला माने गोटे अच्छी कमिटी गठन फलाफलर प्रथमे रही कमिटी गठन। तो देख 1817 पाइक विद्रोह इंग्रेज मानकर आखि खोली देइथिला। तो पिला माने फलाफल किपरि भाव में रहिबो देख ना 1817 मसीह पिला माने पाइक विद्रोह इंग्रेज मानकर आखि खोली देइथिला। याकू आखि आगे रखी 2 जन सदस्य विशिष्ट एक कमिटी गठन करा जाइथिला। अर्थनैतिक शोषण प्रशासनिक कारण एवं विचार विभाग दुर्नीति आदि यही विद्रोहर मुख्य कारण बोली पिला माने कमिटी मत प्रदान करिथिला। तो समस्ते बुझी पारिथिबे पिला माने ना 1817 मसीह पिला माने पाइक विद्रोह इंग्रेज मानक आखि खोली देइथिला। जेते बेले विद्रोहटी करिथिले सेते बेले पिला माने इंग्रेज मानकर आखि खोली दिया जाइथिला। याकू आखि आगे रखी इंग्रेज माने 2 जन सदस्य विशिष्ट एक कमिटी गठन करा जाइथिले। के पिला माने ना लोक माने 2 जन सदस्य विशिष्ट एक कमिटी गठन करिथिले जहाँकि अर्थनैतिक शोषण प्रशासनिक कारण एवं विचार विभागर दुर्नीति आई पिला माने एही विद्रोहर कारण बोली पिला माने कमिटी मत प्रदान करिथिला। तापर नेक्स्ट फलाफल देख नेक्स्ट फलाफल रही शासन क्षेत्र में परिवर्तन। तो पिला माने शासन जो थिला ता क्षेत्र में पिला माने किपरि भाव में परिवर्तन होइछि ता आलोचना करागला। तो देख कमिटीर सुपारिश क्रमे शासन क्षेत्र में परिवर्तन अणा जाइथिला। पिला माने कमिटीर सुपारिश क्रमे शासन क्षेत्र में परिवर्तन अणा जाइथिला। एणिकी पिला माने एणिली लिखाई पिला माने याकू एणिकी कहा जाए ना एणिकी बंगाली मानक परिवर्ते ओडिया मानकू सरकारी चाकरी रे स्थानित करा जाइथिला। सेमाने एही कर्मचारी मानक माध्यम रे इंग्रेज सरकार निकटवर्ती होइथिले एवं निजर दुख निर्भय पिला माने जणाई पाई सक्षम होइथिले। तो भलसे देख ना कमिटीर सुपारिश क्रमे शासन क्षेत्र में परिवर्तन अणा जाइथिला किंतु एणिकी बंगाली मानक परिवर्ते बंगाली माने जो थिले पिला माने तांको परिवर्ते ओडिया मानकू सरकारी चाकरी रे स्थानित करागला। बंगाली माने चाकरी करुथिले तार परिवर्ते पिला माने ओडिया मानकू सरकारी चाकरी दियागला एवं सेमाने एही कर्मचारी मानक माध्यम रे इंग्रेज शासक पिला माने निकटवर्ती होइथिले एही चाकरी माध्यम रे एवं पिला माने निजर दुख निर्भय रे जणाइथिले काकू ना इंग्रेज सरकार को। तापर नेक्स्ट देख पिला माने विचार विभाग रे परिवर्तन कौन होइथिला ना विचार विभाग रे परिवर्तन होइथिला। तो देख किपरि भाव रे होइथिला ना पाइक विद्रोह परे विचार क्षेत्र में मध्य परिवर्तन करा जाइथिला। जेहेतु पारसी भाषा कोर्ट कचेरी रे व्यवहृत हेउथिला ओडिया माने याकू बुझी पारु नथिले फलरे वकील माने अर्थर लालसारी घटना को एपट सेपट करुथिले। एही विद्रोह परे पिला माने यहा परिवर्तन होई ओडिया भाषा रे समस्त कार्यकलाप पिला माने गृहीत होइथिला। तो देख पाइक विद्रोह पर पिला माने विचार क्षेत्र में मध्य परिवर्तन अणा जाइथिला। जेहेतु पारसी भाषा रे पिला माने कोन ना पारसी भाषा रे कोर्ट कचेरी रे व्यवहृत करा जाउथिला बा लेखापढ़ा करा जाउथिला पारसी भाषा रे सेते बेले पिला माने ओडिया माने याकू बुझी पारु नथिले। पारसी भाषा जेहेतु व्यवहार करा जाउथिला सेति बेले ओडिया माने पिला माने ताहा बुझी पारु नथिले जहा फल रे वकील माने अर्थर लालसारे बा टंकार लालसारे घटना को एपटरू सेपट कर देउथिले एवं विद्रोह पर पिला माने यहा परिवर्तन होई ओडिया भाषा रे समस्त कार्यकलाप होइतिला। ए पारसी भाषा को हटाई पिला माने ओडिया भाषार प्रचलन करा गला। तापर देख आईबी पिला माने आईबी रो जमीदार मानक सहित संपर्क किपरि भाव रे रहितिला बा पिला माने जमीदार मानक सहित संपर्क किपरि भाव रे रहितिला ताहा देख इंग्रेज सरकार पिला माने इंग्रेज सरकार स्थानीय जमीदार मानक राजस्व प्रदान बोझ को हालुका कर देइथिले। तो देख इंग्रेज सरकार स्थानीय जमीदार मानकर राजस्व प्रदान बोझ को हालुका कर देइथिले। सेमानक धन संपत्ति को आउ जमा आकार रे देवा को पड़िला नहीं। यह स्थानीय लोक मानक मध्य पिला माने आनंद भरी होइतिला। तापर नेक्स्ट देख पिला माने नेक्स्ट अछि देख अंतिम पिला माने यह अंतिम फलाफल पाइक मानक सहित व्यवहार किपरि भाव रे रहितिला ताहा देख विद्रोह परे इंग्रेज माने पाइक मानक सहित अत्यंत कठोर व्यवहार करिथिले। सेमाने राजांकर सैन्य हिसाब रे रही पारिबे नाही बोली घोषणा करागला। तो पिला माने विद्रोह परे कौन हैला ना विद्रोह परे पिला माने इंग्रेज माने पाइक मानक सहित अत्यंत कठोर व्यवहार करिथिले। कौन ना पिला माने विद्रोह जेते बेले होई सारिथिला तापरे इंग्रेज माने पाइक मानक सहित अत्यंत कठोर व्यवहार करिथिले। सेमाने राजांकर सैन्य हिसाब रे रही पारिबे नाही बोली पिला माने घोषणा करागला एवं युद्ध वृद्धि छाड़ी निजर जीविका उपार्जन पाई पिला माने कृषि तथा अन्यान्य कार्य करिबा पाई सेमानकु बाध्य पिला माने करागला।
तापर ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ବଳବତ୍ତର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏତିକି ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଏତିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର ଲେଖିବ। 8ରୁ 8 ମାର୍କ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବ।